목사님을 위해서 기도 많이 했다고 합니다. 감사합니다. 기도해 주셔서. Muchas gracias por orar por él. 기도해 주셔서 우리 그 아프리카 갔다 오신 거 다 아시죠? Gracias a sus oraciones. Saben que visitamos África, ¿verdad? Ay, nice. 그래서 저희가 아프리카도 선교지 잘 같이 우리 박 목사님, 엘리 선교사님이랑 같이 잘 방문하고 왔었어요. Y África también pudimos visitar acá con el pastor James y la misionera Ellie y volvimos muy bien de ahí. 다음 달 4월 달에는 제가 또 다시 아프리카를 갑니다. En abril, el próximo abril, yo voy otra vez a África. 그래서 아프리카에서 이렇게 흩어져서 공부하시는 분들이 12군데가 있어요. 저희 그 동부 쪽에. En África, hacia el lado este, hay 12 lugares esparcidos donde están estudiando con nosotros. 그 처음에 15년 전에 우리 선교사님이 시작을 해서 지금은 한 12명의 팀들이 여러분 같이 이렇게 같이 공부를 하시고 이제 같이 팀이 되신 분들이 그렇게 12개 지역을 맡아서 같이 하시는 거예요. Al principio fue un misionero el que comenzó, luego, así como ustedes, un grupo de 12 personas se reunieron y estudiaron y formaron un equipo, y gracias a ellos ahora hay 12 lugares en donde se está estudiando. 그분들도 각 지역에서 담임 목사를 하고 또 이렇게 한 주씩 그 다른 지역에 가서 가르치시고 돌아오시는 거예요. Ellos también son pastores principales de una determinada iglesia y una vez a la semana van a otra zona para enseñar y vuelven. 파라구에서 여러분들도 그렇게 되는 날이, 그렇게 사역을 하시는 날이 있기를 정말 바라고 있습니다. Y en Paraguay también estoy deseando que ustedes también puedan llevar adelante de esa forma esa misión. 아멘. Bien. 저희가 이번 주제는 에베소서를 공부를 할 예정입니다. El tema de esta oportunidad queremos estudiar sobre Efesios. 에베소서가 6장뿐이 없지만 여러분들이 이 내용을 하면서 이 안에 바울의 신학과 바울의 사역에 대해서 다 공부를 할 수 있는 시간이 될 거예요. Efesios solamente tiene 6 capítulos, pero dentro de su contenido, ustedes van a poder estudiar lo que es la teología de Pablo. 그래서 저희가 이 바울의 서신서 중에 하나지만 이 서신서를 통해서 신약의 그 신학을 정리할 수 있는 시간이 될 수 있기를 바라요. Y deseo, bueno, esta es una de las cartas que escribió Pablo, pero dentro de esta carta, el deseo mío es que podamos estudiar y organizar toda la teología del Nuevo Testamento. 에베소서 하나를 갖다 여러분들이 이 북스터디로 이렇게 한 과목으로 공부를 하신 적이 있으셨는지요? Les hago la pregunta si llegaron a tener una materia como un libro de estudio a Efesios así en forma individual. 에베소서는 바울의 서신서 13권, 우리가 보통 13권, 만약에 히브리서를 바울이 기록했다고 하면 14권이 돼요. 그 중에 가장 중요한 게 로마서랑 에베소서를 볼 수 있어요. Decimos que Pablo escribió 13 cartas. Si se le atribuyera hebreos también, sería 14 cartas, digamos, ¿verdad? Y entre esas cartas, Romanos y Efesios son los más importantes. 그래서 로마서는 바울의 모든 신학이 다 정리되어 있는 종합 신학서라고 볼 수 있고요. Y Romanos podemos decir que contiene toda la teología de Pablo, digamos que es la teología completa. 그리고 에베소서는 그 중에 중요한 것이 다시 정리되는 거라고 볼 수 있어요. Y a Efesios podemos decir que es otra vez entresacado lo más importante de su teología y ordenado. 오늘은 저희가 배경, 이 백그라운드를 좀 같이 볼 거예요. Hoy vamos a ver juntos lo que es el escenario, el contexto de Efesios. 성경을 이해하려면 지리랑 그다음에 역사를 좀 알고 있어요.
Si nosotros queremos entender un poco la Biblia, debemos también conocer lo que es geografía y lo que es historia. 그래서 제일 좋은 건 직접 가서 여행을 하면서 경험하는 거지만 그렇게 못하니까 제가 지도로 공부를 하는 겁니다. Lo más bueno sería que ustedes se vayan hasta el lugar y conozcan geográficamente el lugar, pero como es algo un poco difícil, vamos a mirar por medio de un mapa. 요새는 제가 인터넷을 통해서 지도랑 뭐 동영상을 많이 볼 수 있으니까 직접 가보진 않지만 제가 이 현장 체험을 좀 할 수 있어요. Actualmente están muy ya desarrollados el tema de los videos, las filmaciones y podemos acceder por internet. Por tanto, aunque no podamos ir, un poquito podemos experimentar sobre lo que hay en la zona. 그래서 저희가 구약에서부터 보려 그러면 우리 예루살렘과 갈릴리 지역이 어디에 있는지 기본적으로 알고 계셔야죠. Entonces, si queremos nosotros comenzar con el Antiguo Testamento, tenemos que por lo menos saber dónde está Israel y dónde está Galilea. 예수님이 처음에 사역을 시작한 곳이 이 갈릴리 북쪽, 갈릴리 호수가 있는 북쪽이죠. El primer lugar donde comenzó el ministerio Jesús es la parte norte, donde está ahí cerca del mar de Galilea, y ahí es la zona de Galilea. 그리고 유대인들의 중심은 우리 예루살렘 성전이 있는 이 남쪽, 대듯이 사해가 있는 쪽이죠. Entonces después, donde está el centro para los de Jerusalén, es donde está el templo, ¿verdad? Entonces va un poquito más hacia el sur, cerca, al lado del Mar Muerto. 그래서 복음은 사도행전 2장에 예루살렘에서부터 시작해서 퍼져나가기 시작했죠. Y si ustedes ven el Evangelio, si ven en Hechos, comienza desde Jerusalén a esparcirse por el mundo. 여러분들이 그래서 항상 성경의 내용을 볼 때 머릿속에 어느 지역이라는 이 지도에 대한 그림을 갖고 있어야 이해하기가 쉬워요. Entonces, cuando ustedes ven la Biblia, deben tener ya hacerse un dibujo o una imagen del mapa, ubicarse geográficamente, entonces le va a facilitar el entendimiento. 특별히 에베소서는 바울이 1차 로마 감호 투옥 중에 쓴 우리 옥중서신이라고 얘기를 해요. Especialmente en Efesios nosotros, ¿sí? Uno que hizo uno de sus viajes misioneros, es una carta que escribió durante el encarcelamiento. 저희가 오늘은 제가 백그라운드 공부하는 거니까 정리를 할 거예요. 자, 로마서가 제일 중요하다 그랬는데 로마서는 바울이 3차 선교 여행을 마칠 때인 57년에 기록했어요. Ahora, hoy dijimos que vamos a conocer lo que es el escenario y el antecedente. Dijimos que el más importante de las cartas es Romanos, y eso lo escribió hacia el final de su tercer viaje misionero. 3차 선교 여행을 마칠 때 고린도에 있으면서 이제 로마에 가기 전에 로마에다 보내는 편지가 로마서예요. Entonces, antes de finalizar su tercer viaje misionero, él escribió, estando en Corinto, escribió pensando en irse hacia Roma, y esa es la carta de los romanos. 그래서 여러분들이 이렇게 지도를 보면 고린도가 어느 지역에 있는 도시라는 걸 여러분들이 찾을 수 있어야 돼요. Y cuando ustedes ven el mapa, deben ser capaces de buscar y entender hacia dónde está ubicado Corinto, por ejemplo. 그리고 60년에서 62년까지 로마에 1차 투옥됐을 때 우리 옥중서신 4개를 쓰죠. 60에서 62년. De entre los años 60 a 62, él escribe 4 cartas estando encarcelados. 그 중에 하나가 에베소서예요. Y una de esas cartas es Efesios. 그래서 로마서를 먼저 기록한 후 한 3, 4년이 지나서 에베소서를 쓴 거예요. Entonces escribió primero Romanos y unos 3 a 4 años después escribió Efesios. 그런 의미에서 로마서의 중요한 내용들이 에베소서에서 정리가 됐다는 거예요. En ese sentido, los contenidos importantes de Romanos volvieron a ser ordenados en Efesios.
그리고 저희가 요한계시록 2장, 3장에 아시아의 7교회 이름들이 나오죠. Y si ustedes ven en Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 3 aparecen las 7 iglesias. 그 아시아 마이너라고 이야기하는 것이 오늘날 튀르키예 지방의 도시들이에요. Cuando hablamos de la zona de Asia Menor, ¿yo? 마이너. 예. Minor, 예. Asia Menor, cuando hablamos de la zona de Asia Menor, estamos hablando de la zona donde está actualmente Turquía. 그리고 그 7개 도시 이름이 여기 나와 있어요. Y ahí están el nombre de las 7 iglesias. 아마도 바울이 2차 아니면 3차 선교 여행 때 개척을 했을 거라고 생각을 해요. Pienso yo que tal vez Pablo lo haya, digamos, fundado entre su segundo o tercer viaje misionero, estas iglesias. 그 중에 가장 대표적인 것이 에베소예요. Y entre ellas, la más representativa es Éfeso. 이 이름들, 사실은 이 이름을 순서대로 이렇게 지역을 기억하시는 게 좋기는 해요. Sería bueno que memoricen, recuerden los nombres así en forma ordenada, ¿verdad? ¿Sí? Para poder comprender mejor. 보통 바이블 스쿨에서 이런 거 외워갖고 시험 보고 그러죠. En la escuela bíblica normalmente te mandan memorizar y te hacen rendir examen con este contenido. 자, 제가 우리 사도행전이랑 서신서를 이해하려면 신약 성경을 이해하려면 이 지도를 여러분들이 머릿속에 좋은 게 있어야 돼요. Si quieren entender las cartas, si quieren entender el Nuevo Testamento, este mapa deben tenerlo en su cabeza. No sé si tiene talento para dibujar, pero Para enseñarlo. sí. 여기까지만 하죠. 여기까지만. 자, 그냥 이렇게라도 여러분들이 기억하셔야 돼요. 크게. Por lo menos así deben recordar. 여기가 이집트죠. Ahí es Egipto. 이게 사우디아라비아인데 Esta parte es Arabia Saudita. 이게 레디시 홍해. Esta parte es el Mar Rojo. 여기가 페르시아만 golf라고 그러죠. Sí, el Golfo Pérsico está hacia aquí. 그 다음에 여기가 지금 우리가 공부하는 우리 이스라엘. Y aquí está lo que estamos estudiando, que es Israel. 여기 사해, 여기는 갈릴리 호수. Acá está el mar Muerto y arriba está el mar de Galilea. 여기가 아시아 마이너는 터키에 여기 아시아 마이너, Ahí es Asia Menor, o sea, es la zona de Turquía. 지금 여기에 에베소가 여기 있고요. Efesio está aquí. 그다음에 여기가 요새 한참 전쟁이 나는 블랙시예요. 흑해. 블랙시. 자, 우크라이나가 여기 있어요. 러시아가. Sí. Acá es donde está ahora en guerra, es donde está ubicada Ucrania. 자, 여기가 지금 이게 그리스. 이 그리스예요. 그다음에 여기에 이게 붙어 있는 게 여기가 지금 고린도예요. Sí, y allá esta es Grecia y ahí abajo donde está pegado es Corinto. 여기가 우리 유럽의 첫 번째 도시였던 빌립보. Sí, la primera ciudad de Europa, Filipos, está ahí. 그다음에 여기 밑에 데살로니카가 있고. Ahí abajo está Tesalónica. 여기 아덴이 있고. Ahí está Atenas. 그래서 여기 이제 고린도까지 내려온 거예요. Y ahí bajó hasta Corinto. 그다음에 이게 이탈리아. Esta es Italia. 예, 이탈리아고 이게 시칠리성은 안 해보셔도 이게 이제 롬이에요. 여기 롬. Ahí es Roma. 로마. 자, 이렇게도 여러분들이 큰 그림으로 외우고 계셔야 돼요. Así por lo menos en un dibujo grande ustedes deben tener en la cabeza memorizada.
제가 그냥 쉽게 그리시라고 이렇게 해드린 거예요. Es solo para que lo vean en forma fácil. Este es el mar Mediterráneo, esta parte vacía. ¿Sí? 하죠? Se parece, ¿verdad? 왜냐면 이 그림이 있어야 신약 성경을 이해할 수 있기 때문에 그래요. Es que deben tener este dibujo, esta imagen, para poder comprender el Nuevo Testamento. 왜냐면 이 바울의 선교 여행이 1차 선교 여행이 이렇게 움직였다가 다시 되돌아오는 거였어요. El primer viaje misionero de Pablo se mueve de aquí en forma hasta allá y vuelve a regresar. 요 위에 안티옥이 여기 있었고요. Y Antioquía está ahí arriba. 여기가 사이프러스라고 키프러스라는 섬, 구브로라고 하는 섬이에요. Ahí está una isla que se llama Chipre. 그래서 이 그림이 이해가 돼야 돼요. Por tanto, este dibujo, esta imagen debe estar ordenada en su mente. 그래서 여러분들 보시기 좋게 일단 이렇게 지도를 갖다가 인터넷에서 저희가 찾아봤는데 이걸 머릿속에 계속 집어넣으세요. Buscamos en internet para facilitarle la imagen a ustedes, pero deben meterlo toda la hora en su mente. 왜냐하면 여러분들이 성경을 가르치려고 그러면 지형이 어느 지역에서 일어나는 사건인데 그 지형에 대해서 알고 있어야 되기 때문에. Porque ustedes van a enseñar sobre la Biblia y van a tener que explicar situaciones que ocurrieron en ciertos lugares y deben conocer ese lugar. 왜냐하면 바울이 선교 여행을 떠나기 시작한 데가 안디옥 교회죠. Porque de donde comenzó para hacer un viaje misionero por Pablo es Antioquía. 그 다음 중요한 데가 에베소예요. Y después el segundo lugar importante es Éfeso. 그 다음에 중요한 데가 고린도예요. Y después importante es Corinto. 그 다음에 로마예요. Y después es Roma. 그래서 어디에 있는지를 여러분들이 알고 계셔요. Por tanto, ustedes deben saber dónde están ubicados. 다 정리하실 수 있으시죠? Van a poder organizar, ¿verdad? Sa computadora. Computador. 컴퓨터를 다 외우셔야 돼요. Memoricen la computadora. 왜냐하면 여러분들은 목사님들 가르치시는 분들이기 때문에. Porque ustedes son pastores, son personas que enseñan. 자, 우리 바울의 일생을 한번 보도록 하죠. Vamos a conocer la vida de Pablo. 계속 제가 이 지형에 대한 건 설명을 드릴 거예요. Toda la hora le voy a estar hablando o dando explicaciones de la geografía. 자, 바울이 보통 주후 5년에 태어났다고 얘기를 해요. Se dice que Pablo nació allá por el año 5 después de Cristo. 그리고 35년에 다메섹에서 예수님을 만났다고 하죠. Y se dice que en el año 35 él se encontró con Jesús en Damasco. 이 나와 있는 연도랑 사건은 여러분들이 또 마찬가지로 다 외우셔야 돼요. Aquí los años que aparece aquí y los acontecimientos igualmente ustedes deben memorizar. 왜냐하면 사도행전과 서신서가 바울의 일생이랑 연결이 돼 있기 때문에 그래요. Porque Hechos de los Apóstoles y las cartas escritas por Pablo está relacionada directamente con la vida de Pablo. 바울이 그러니까 30살에 회심을 하고 예수님을 믿게 된 거예요. Estamos hablando entonces que a los 30 años, ¿verdad? Se convirtió Pablo y comenzó a tener fe en Jesús. 여러분들은 30살 전에 예수님을 만나셨죠? Ustedes todos se encontraron antes de los 30 con Jesús, ¿verdad? 그러니까 여러분들은 바울보다 훨씬 더 예수님을 더 잘 알고 섬길 수 있는 기회가 있는 거예요. Por tanto, ustedes tienen mejor oportunidad que Pablo, ¿verdad? De conocer y de servir a Jesús. 그리고 예수님을 만난 다음에 바로 사역을 한 것이 아니라 아라비아 지역에 우리가 보통 사우디아라비아 쪽으로 내려갔나 아니면 이 지금
이스라엘의 남쪽도 아라비아라고 했기 때문에 이 남쪽에 내려갔을까? 그렇게 두 가지를 생각하는데 하여간에 3년 동안 혼자 훈련을 받았어요. Bien, una vez que se encontró con Jesús, no es que inmediatamente comenzó un ministerio, sino que bajó hacia el sur. Se estima que pudo ser hasta Arabia Saudita o un poquito al sur de Israel, también en Arabia, ahí. Y 3 años estuvo entrenando por sí solo. 어, 그러고 나서 잠깐 예루살렘에 돌아와서 인사를 나누죠. Y después vuelve un ratito a Jerusalén y comparte saludos. 어, 그리고 다시 다소에 가서 7년 동안 무명의 전도사 생활을 해요. Y luego vuelve otra vez a Tarso y como 7 años hace de evangelista sin nombre. 그리고 그 다소에 바나바가 안디옥 교회를 담임하고 있을 때 찾아와서 이제 함께 사역하기를 초청하죠. Y ahí viene Bernabé, quien estaba pastoreando en Antioquía, y le invita a que pastoreen, tengan un ministerio juntos. 특별히 고린도후서 여러분들이 고린도후서 12장에 보면 바울이 자신이 경험한 그 삼층천에 대한 말씀을 나눠주고 있어요. Especialmente si ustedes ven en Segunda de Corintios, capítulo 12, Pablo comparte su experiencia sobre el tercer cielo. 한번 찾아보죠. Vamos a buscar. 고린도후서 12장 2절. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 2. 확인을 저희가 성경을 계속 공부하면서 확인하는 이런 훈련들을 계속 해야 되겠죠. Porque mientras estudiamos la Biblia debemos nosotros verificar si lo dice o dónde dice en la misma Biblia. 고린도후서 12장 Segunda de Corintios, capítulo 12. 누가 한번 찾았으면 1, 2, 3절 한번 읽어주세요. Si alguien lo encontró, pueden leer el versículo 1, 2 y 3. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años que en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Amén. 고린도 성도들이 이 신비한 영적인 체험들하고 이런 걸 자랑을 많이 했어요. Las personas de Corinto, ellos alardeaban o así pasaban hablando de experiencias espirituales. 저희가 잘 아는 것처럼 고린도 교회는 모든 문제가 다 있었던 교회예요. Como sabemos bien, la iglesia de Corinto era la que tenía todo tipo de problemas. 그래서 어떤 특별한 환상이나 체험이 중요한 것이 아니라 저희가 잘 아는 것처럼 예수님을 알고 예수님을 닮아가야 되죠. Entonces, no es importante tener una visión o una experiencia espiritual, es conocer a Jesús y ser imitador y cada vez parecernos más a Jesús. 그리고 바울이 고린도 교회를 개척을 했는데 고린도 성도들이 바울에 대해 많은 공격, 어려움을 줬어요. Fue Pablo el que fundó la iglesia de Corinto, pero la misma iglesia de Corinto fue la que le ha criticado tanto y le ha hecho sufrir tanto. 그래서 고린도 후서에 잠깐 나라는 1인칭으로 표현하지 않고 3인칭, 어떤 사람이라는 표현으로 자기 경험을 얘기를 해요. Y si ven en segunda de Corintios, él habla de su experiencia, pero no lo dice en primera persona, sino lo hace como en tercera persona, como si fuera otra persona la que experimentó. 왜냐하면 내가 특별한 사람이라는 걸 강조하는 것이 아니라 나도 이런 경험을 했다는 것을 설명을 해주는 거예요. No es para mostrar que yo soy una persona especial, sino también para hacer conocer
que él también tuvo una experiencia similar. 그래서 2절에 보면 셋째 하늘에 갔었다고 얘기를 하고. Y si ven en el versículo 2, dice que se fue al tercer cielo. 그것을 또 4절에 보면 낙원이다 이런 표현을 해요. Y él en el versículo 4 lo representa como un paraíso. 그래서 저희가 셋째 하늘을 하나님의 보좌가 있는 곳이라고 저희가 얘기를 하는 거예요, 성경에서. Por eso en la Biblia está hablando de que el tercer cielo es donde está el trono de Dios. 제가 한번 설명을 했죠. 1층 천이라고, 성경에서 1층 천이라고 얘기하는 것은 우리가 보는 이 대기권, 우리가 보는 이 공기가 있는 데를 1층 천이라고 하고, 그 다음에 온 우주를 2층 천이라고 그런다 그랬어요. Una vez les había explicado, ¿verdad? El primer cielo es esta parte del aire donde nosotros estamos viendo, ¿sí? Y el segundo cielo es la parte después, que es todo el universo de afuera. 그리고 3층 천은 사람이 경험할 수 없는 하나님의 보좌가 있는 이 하늘 위에 그 하나님의 보좌가 있는 것을 3층 천이라고 얘기해요. Y el tercer cielo es donde ningún hombre ha experimentado, es donde está el trono de Dios, el cielo sobre los cielos, es donde es el tercer cielo. 그리고 그것을 지금 현재는 낙원, 패러다이스라고 표현한다 그랬죠. Y actualmente lo representan o lo mencionan como el paraíso. 저희가 그래서 예수님을 믿는 사람들이 죽으면 가는 곳이 현재는 낙원이라 그러는 거예요. Y por eso quienes tienen fe en Jesús y mueren, actualmente decimos que se van al paraíso. 왜냐하면 예수님이 다시 오셔서 새 하늘과 새 땅이 완성이 됐을 때 우리가 그것을 천국이라 그러죠. Y cuando vuelva Jesús nuevamente a esta tierra, cuando haya edificado el nuevo cielo y la nueva tierra, ahí nosotros lo llamamos el reino de los cielos. 왜냐하면 우리는 시간의 통제를 받고 있어서 우리한테는 낙원과 천국이라는 이 시간의 개념 때문에 이 두 가지 그 단어를 쓰게 되는 거예요. Pero como somos seres que estamos limitados en el tiempo, nosotros usamos estos términos de paraíso con reino de los cielos en forma de tiempo. 로마 천주교에서 이야기하는 그 중간 단계랑 다른 거예요. No es lo que no es lo que el catolicismo, los católicos, la Iglesia Católica menciona como ese espacio intermedio. Eso es diferente. 그래서 낙원에 있는 사람이 예수님이 다시 오시면 심판 후에 우리는 천국으로 가는 거죠. Entonces, el que está en el paraíso, cuando venga Jesús, luego del juicio, pasa al reino de los cielos. 자, 그런데 지금 바울이 이 고린도서를 기록할 때가 주후 55년이에요. Cuando Pablo registró la carta de Segunda de Corintios, es el año 55 después de Cristo. 저희가 이 3차 선교 여행 때 고린도 교회가 계속 문제를 일으키니까 편지를 고린도 전서를 써주고 그 다음에 고린도 후서를 써주게 돼요. Durante el tercer viaje misionero, la iglesia de Corinto causaba problemas. Por eso escribió la primera carta a los Corintios y luego también la segunda carta a los Corintios. 저희가 서신서 13권이 바울의 지금 이 연도 어디에 들어가 있는지 여러분들이 이제 다 외우셔야 돼요. Ahora ustedes, las 13 cartas de Pablo, deben ubicar en qué viaje misionero está. 제가 내일 시험 안 볼게요. No les voy a tomar examen mañana. 자, 제가 지금 고린도 전후서가 55년에 기록됐다 그랬어요. Entonces, Primera de Corintios y Segunda de Corintios fue registrado hacia el año 55. 그런데 바울이 지금 고린도 후서를 기록할 때 거기에 보면 내가 14년 전에라는 표현을 쓰죠. Pero Segunda de Corintios, ahí cuando él escribe ahí su experiencia, dice 14 años atrás. 바울이 14년 전에 이 경험을 했다는 거예요. Es decir, en el tiempo que escribió,
14 años antes él tuvo esta experiencia. 아, 그러니까 저희가 몇 년도에 이 경험을 했는지를 대충 알 수 있어요. Entonces, podemos calcular en qué año él tuvo esa experiencia. 바울이 지금 이 셋째 하늘에 올라간 걸 몇 년도에 경험했다는 거예요. Entonces, ¿en qué año Pablo experimentó su visita al tercer cielo? 이거는 산수예요. Esto es suma y resta. 39. No, 40. 49. 41 40. menos 14. 55 menos 14. 이건 수학은 아니고 산수예요. Esto no es matemática, es simple suma y resta. 55년에 썼는데 14년 전이니까 55 마이너스 14 하니까 42 나오죠. Sí. Escribió Corintios en el año, segunda de Corintios en el año 55, dijimos, ¿verdad? Y él habla de una experiencia de 14 años antes. 55 menos 14 sale como resultado 41. 이해하시죠? ¿Comprendieron, verdad? 자, 55년에 편지를 쓰고 있는데 내가 14년 전이니까 55년에서 14년을 빼니까 41년도에 경험했다는 거예요. Está escribiendo esta carta en el año 55 y él menciona que de esa fecha, 14 años antes, tuvo esta experiencia. Significa que él experimentó eso. 그러면 41년이니까 바울이 어디에 살고 있을 때예요? Entonces, en el año 41, ¿dónde estaba viviendo Pablo? 아라비에서 훈련 받을 때예요? 아니면 다소에 있을 때예요? ¿Es cuando está todavía en Arabia mientras entrenaba o ya estaba en Tarso? 아니면 안디옥에서 사역할 때예요? ¿O estaba ya trabajando en Antioquía? 아니면 예루살렘에 있을 때예요? ¿O estaba en Jerusalén? 네 가지를 줘야지 헷갈리죠. Salmos son diferentes. Sí, le tiro estas 4 opciones para confundirle más. 자, 지금 지금 보세요. 이 차트 잘 보세요. 35년에 예수님을 만났어요. 다메섹에서. Bueno, veamos bien el gráfico. El gráfico, en el año 35 se encontró él, en el año 35 se encontró con Jesús en Damasco. 그리고 바로 3년 동안 아라비아에서 혼자 훈련을 받았어요. Y seguidamente 3 años en Arabia, entrenó por sí solo. 그래서 38년에 그 아라비아에서 잠깐 예루살렘에 있다가 자기 고향 다소로 가버렸어요. Y en el año entonces, luego de 3 años, en el año 38, pasó un ratito en Jerusalén y luego volvió a Tarso. 왜냐하면 예루살렘에 있는 사도들이 바울을 받아주지 않죠. Porque en Jerusalén no le recibían los apóstoles, no le estaban recibiendo a Pablo. 바울이 불편한 사람이었어요. 그래서 예루살렘 교회 지도자들이 안 받아줬어요. Pablo era una persona muy, digamos, especial o dificultosa para los líderes de Jerusalén. Por eso ellos no le aceptaban. 왜 예루살렘 교회 지도자들이 바울을 갖다가 받아들이지 않았을까요? ¿Por qué será que los líderes de Jerusalén no le aceptaban a Pablo? Él era perseguidor. Yo tenía miedo para ser perseguidor. 예수 믿는 사람들을 쫓는 사람이라 싫어하지 않았을까? 자, 직접 저희가 사실 저희도 교단에 같이 목사님들 있잖아요. 그러니까 2000년 전에도 똑같은 사람들이 모이면 똑같은 모습들이 있어요. Ahora nosotros somos todos de una misma congregación acá, ¿verdad? ¿Sí? 2000 años antes, una reunión similar tiene la misma imagen que ahora. 예루살렘 교회가 한참 성장하고 있는데 바울 때문에 교회가 박살이 나갖고 다 흩어져 버린 거예요. Es que la iglesia de Jerusalén estaba creciendo también, pero a causa de Pablo había sido destruida y estaban toditos esparcidos. 그래서 그 흩어진 사람을 잡으려고 다메섹까지 갔던 거죠. Y él perseguía a todos esos que se esparcieron y por eso fue hasta Damasco. 그럼 예루살렘 교회 지도자들 입장에서 보면 바울은 교회를 깨뜨려서 다 너무 어렵게 만든 아주 대표적인 사람이에요. Entonces, para la iglesia de Jerusalén, para los líderes de Jerusalén, Pablo es un personaje, el personaje principal que destruyó a la iglesia y separó a la iglesia. 그리고 3년 후에
다시 그 사람이 내가 이제 예수님 믿고 훈련을 받았으니까 돌아왔는데 그 사람을 받아주겠어요? Y después de 3 años que vuelva este personaje y te diga, ahora yo creo en Jesús, y le pido que me acepte. 여러분들 목사님들이니까 잘 이해하실 거예요. 교회를 너무 힘들게 했다가 교인들 다 흩어지게 하는데 한 다음에 내가 회개하고 새로워졌습니다 하고 3년 후에 돌아왔어요. 그럼 저희가 의심을 하죠. Entonces, imagínense ustedes, los pastores van a comprender. Hubo una persona que hizo tribulación en la iglesia. 3 años después vuelve y dice, yo me arrepiento, estoy convertido, he cambiado. Ustedes van a dudar de esa persona, ¿verdad? 그래서 예루살렘에 도저히 있을 데가 없어서 자기 고향 다소로 갔던 거예요. Entonces no tenía el lugar donde estar en Jerusalén, así que regresó a Tarso, a su pueblo natal. 그 예루살렘에 잠깐 있을 때 만났던 자기를 그래도 사람들에게 소개시켜주고 격려해줬던 사람이 바나바예요. Pero cuando estuvo ese corto lapso en Jerusalén, quien le recibió y presentó y estuvo con él fue Bernabé. 그래서 다시 고향으로 가서 45년 때까지 7년 동안 무명의 전도자로 가만히 조용히 있었던 거예요. Entonces volvió a su pueblo natal en Tarso y hasta el año 45, es decir, durante 7 años, él estuvo como un evangelizador. 다마스코라고 좀 저희 그 다마스코 tiene campeonato. Ah, 아라비아 이 아라비아하고 다르스. 여기다가 내가 따로 근데 써야 네, 돼. 다마스코 아이티분을 따르스 잠시만 바꿔도 네, 될까요? 네, 괜찮습니다. 좀 잘못 네. 네. 잘 그래서 하나님께서 이 뛰어난 사람이 이 성경 신학자였던 바리새인이었던 이 사람이 무려 10년 동안 사역지가 없었던 거예요. Entonces, este Pablo, que era una persona dotada, con capacidad, con conocimiento teológico, prácticamente durante 10 años no tenía un lugar donde estar, un lugar donde misionar. 그때 하나님께서 이 위로해 주시느라고 특별히 이렇게 힘들 때 이 3층 천을 경험했다는 얘기예요. Entonces, Dios, para darle consuelo a alguien como Pablo, que estaba pasando por un momento tan difícil, en el año 41, le hizo experimentar el tercer cielo. 그래서 저희가 개인적으로 사역을 할 때 정말 힘들 때 거꾸로 하나님께서 은혜를 개인적으로는 우리 개인적인 신앙으로는 은혜를 공급하시는 때가 있어요. Hay veces cuando personalmente estamos en una situación tan difícil, ¿verdad? Tan sufrida, pero también en este momento Dios, en forma inversa, nos suele dar su gracia y nos da así una experiencia personal. 그래서 어떻게 보면 우리 개인적인 영적인 삶에 보면 너무 모든 게 잘 되면 사역도 잘 되고 모든 게 너무 잘 되면 그게 복이 아닐 수도 있어요. Por eso a veces, viendo desde un punto espiritual, si todo nuestro ministerio y todo mi trabajo me va bien y de maravilla, puede ser que nos sintamos o no sea, digamos, de provecho espiritualmente para nosotros. 저희가 바울처럼 바울처럼 되고 싶습니다는 뭐 노래도 있고 그런 기도를 많이 해요. Nosotros solemos decir, hay alabanza sobre eso, oramos diciendo, yo quiero ser como Pablo, yo quiero tener una vida como Pablo. 근데 바울이 그렇게 싹 잘 된 적이 별로 없어요. Pero si vemos bien, a Pablo no es que le fue muy bien en su mayor parte. 왜냐면 사람들은 눈에 보이는 사역들이 얼마나 크고 그런 거 사람들이 인정을 하나 이런 쪽으로 우리가 판단을 하죠. Es que las personas te califican, te juzgan con el tamaño de tu ministerio, cómo te va bien en tu trabajo u obra. Eso es lo que usan para juzgar. 자, 이렇게 10년 동안 무명으로 있다가 45년에 바나바가 찾아와서
안디옥 교회 사역을 시작하죠. Así, durante 10 años prácticamente estuvo en el anonimato, ¿verdad? Y ahí, en el año 45, Bernabé viene junto a él. 그리고 1년 안디옥 교회에서 전도사, 교육 전도사 같은 사역을 하고 46년부터 이제 1차 선교 여행을 떠납니다. Entonces, durante un año, como si fuera un evangelista, ¿verdad? Estuvo trabajando en Antioquía y a partir del año 46 sale para su primer viaje misionero. 자, 1차 선교 여행 46년에서 48년 외울 게 많죠. 여러분들 다 외우셔야 돼요. Primer viaje misionero entre los años 46 hasta el año 48. Esto tiene mucho para memorizar, ¿verdad? 제가 여기 적지 않았는데 그 다음에 예루살렘에 가서 49년에 예루살렘 총회 전체가 모여서 총회를 한 번 해요. Y acá no anoté, pero en el año 49, en Jerusalén, toditos se reunieron. En el año 49 hicieron una gran asamblea. 왜냐하면 바울이 이방인에게 복음을 전했는데 그들이 예수님을 믿고 변화되는 사건 때문에 예루살렘 교회 지도자들이 이걸 잘 이해를 못해서 처음으로 총회가 열렸던 거예요. El motivo de esa asamblea que se abrió por primera vez fue porque Pablo comenzó a evangelizar a los gentiles y los gentiles comenzaron a convertirse a Jesús. Y sobre este tema, los líderes de Jerusalén no podían entender o comprender bien, por eso se reunieron en asamblea. 왜냐하면 바울이 1차 선교여행을 떠날 때는 대부분 예루살렘 교회 지도자들이 이방인들이 예수님을 믿고 복음을 받아들이는 것을 갖다가 잘 이해를 하지 못했어요. Porque en la época en donde Pablo salió para su primer viaje misionero, los líderes de la iglesia de Jerusalén no podían comprender el tema de que los gentiles o los extranjeros puedan creer en Jesús. 예수님께서 부활하고 승천하신 다음에 지상 사명을 5번을 주셨죠. Después de que Jesús resucitó y luego se fue al cielo, ascendió, Él ha dado la gran comisión 5 veces. 그렇게 복음이 이방인들에게 전해질 거를 가르쳐 주셨는데도 교회가 세워진 지 지금 저희가 46년이라고 하면 13년이 되도록 그게 안 깨어나는 거예요. Así Jesús insistía en la evangelización de los gentiles y de todo el mundo, pero si vamos a calcular allá, si fue desde que se fundó la iglesia, ¿verdad? Hasta el año 46, pasaron 13 años y no estaban ni pensando ni cumpliendo esa misión. 그래서 그 예루살렘 총회 때 그 문제를 정리를 하고 바울이 기록한 게 첫 번째 서신서가 갈라디아서를 기록했다고 봐요. Entonces, luego de esa primera asamblea, en donde discutieron sobre este tema, y luego la primera carta que escribió Pablo al respecto es Gálatas. 그러고 나서 50년에서 52년, 또 53년이라고 얘기를 하는데 이때 2차 선교여행을 떠나요. Y después, entre los años 50, 52 a 53, es su segundo viaje misionero. 그리고 2차 선교여행 끝나자마자 바로 3차 선교여행을 53년에서 57년에 떠나요. Y terminado inmediatamente el segundo viaje, en el año 53 al 57 sale para su tercer viaje misionero. 그리고 나서 예루살렘에 방문했다가 이제 붙잡히고 로마로 가서 1차 투옥되는 것이 60에서 62년이에요. Y luego, digamos, después, 잠깐만 잡혀 있어요. 그쵸? 네. 네네. Fue encarcelado en el año 60 al 62. Ahí fue su primer encarcelamiento. 저희가 1차 투옥은 가택, 연금이라고 얘기하죠. 어떤 집에서 못 움직이게 하고 잡혀 있었던 거예요. El primer encarcelamiento, sería lo que hoy llamamos arresto domiciliario. Estaba en una casa a él y no se le permitía salir.
그리고 나서 잠깐 풀려나서 63년에서 66년까지 4차 선교 여행을 했다고 봐요. Y salió un ratito libre, ¿verdad? Entre los años 63 y ahí fue su cuarto viaje misionero. 그리고 다시 67년에 붙잡혀서 2차 투옥되고 그 다음에 참수됐다, 죽임당했다고 그러죠. Y en el año 67 fue encarcelado nuevamente. Hablamos de su segundo encarcelamiento y termina ya con su muerte, con su martirio. 실제 사역은 몇 년을 한 겁니까? Entonces, exactamente cuántos años fue su ministerio. El año 5 es su nacimiento después de Cristo. 30. 12년, 45년 안디옥 교회부터 시작해서 Su nacimiento físico. Físico, físico. Su nacimiento físico. El nace. 60, ya no todo el año. Pero podemos decir que su primer trabajo oficial fue en Antioquía, en el año 45. 15, más o menos. Entonces, 13 años más o menos sería su ministerio, ¿verdad? 13 años de ministerio. Hasta 78. 8, ¿verdad? hasta el 68 donde murió. Y comenzó en el año 45. Sí. 생각보다 사역 기간이 짧았죠. 28 años por ahí. No, 23 23년, 23 años, 23 años. Pero si ustedes calculan, en comparación, no fue un ministerio largo. 45에서 23년. 23년. 그 마지막 서신서가 우리의 영적인 아들 디모데에게 써진 디모데 후서예요. Y su última carta es la que escribió a su hijo espiritual, en segunda de Timoteo. 그렇게 해서 갈라디아서부터 디모데 후서까지 13권을 기록한 거예요. Y así desde Gálatas hasta segunda de Timoteo escribió 13 cartas. 어떻게 보면 바울이 저희들에게 남겨준 가장 중요한 사역 중에 하나가 서신서를 기록해 준 거예요. Entonces, si podemos decir que una de las obras o digamos ministerios más importantes que nos ha dejado a nosotros Pablo son sus cartas. 본인이 23년을 사역을 하면서 성령님께서 주시는 지혜를 통해서 오늘날까지 하나님의 말씀인 서신서를 갖다가 저희들에게 정리해 줬죠. Durante sus 23 años de ministerio, con la revelación e iluminación del Espíritu Santo, él ha escrito esas cartas y hasta en el día de hoy tiene efecto sobre nosotros. Tenemos recién 2 cartas anotadas. En el tercer viaje. Y en el segundo y en el primero. ¿Quieres ubicarlas todas? 지금까지 이렇게 말한 서신서들은 2개 정도밖에 자기가 안 적었대요. 여기 선교 여행에서. 집어넣어볼까요? 우리 여기다 서신서를? ¿Quieren meter las cartas acá en sus viajes misioneros? 네, 그렇게 하고 싶다. 자, 49년에 첫 번째 갈라디아서라고 됐죠? 여기 45년. 49년. 예, 안 썼어요. 예, 49년. Se estima Gálatas. 그 다음에 2차 저희가 선교 여행을 보면서 하는 게 좋아요. Es bueno que hagamos esto mirando los viajes misioneros. 자, 1차 선교 여행 내용을 이제 제가 같이 하면서 서신서 집어넣죠. 46년에서 48년에 1차 선교 여행 갔다 그랬었죠? Bueno, ¿por qué no hacemos así? Vamos mirando los viajes misioneros y ahí vamos a ir metiendo las cartas, ¿sí? Vamos a observar. Y fue en el año 46 al 48 su primer viaje misionero. 자, 지도를 여러분들이 보셔야 돼요. 이거예요. Tienen que ver ustedes el mapa. 안티오키아? 안티오키아라고 읽어요. Antioquía. 안티오키아에서 떠나서 여기 바로 옆에 있는 섬, 우리 여기 섬이 시프레로 가게 돼요. Parte de Antioquía
llega a la isla de Chipre. 그 첫 번째 도착한 데가 살라미나, El primer lugar donde llega es ahí donde ven Salamina, 그 다음에 페포스라고 해요. de Pafos. 파포스로 가요. Luego pasa a Pafos. 자, 왜 첫 번째 선교지로 이 시프레를 갔을까요? ¿Por qué será que eligió Chipre como el primer lugar para visitar? 첫 번째 선교 여행 때 누구랑 같이 떠나죠? En el primer viaje misionero, ¿con quién sale de viaje? 우리 보죠. 성경을 보죠. ¿Quién era? 13장에 우리 사도행전 13장에 보면 처음에 1차 선교 여행을 떠나죠. 그때 누가 지도자였어요? Bien, veamos Hechos, capítulo 13, ¿verdad? Ahí es donde parte el primer viaje misionero. Y tienen que ver quién era el líder en ese viaje. 여러분들 사도행전 13장 펴보세요. Entonces, les pido que abramos Hechos, capítulo 13. Hechos 13. Ana, 저희가 사도행전 공부 안 했었죠? 안 했습니다. 예. 저희가 사도행전도 할 거예요. No se preocupen. Vamos a estudiar también Hechos de los Apóstoles. 자, 사도행전 13장에 보면 첫 번째 선교 여행에 두 사람이 안수를 받고 떠나게 되죠. 그 두 사람이 누굽니까? Si ven el capítulo 13, en el primer viaje misionero, 2 personas fueron consagrados y salen con él al viaje misionero. ¿Quiénes son? Bernabé. 바나바랑 사울이에요. Bernabé y Simón. 바나바가 담임 목사님이었어요. Y Bernabé era el pastor principal. 그리고 지금 저희가 아는 것처럼 38년에 예루살렘에 잠깐 바울이 왔을 때 그때 만나서 예루살렘 교회 지도자들을 소개시켜준 사람이 바나바예요. Y como dijimos hace rato, en el año 39, cuando estuvo 38, cuando estuvo un ratito en Jerusalén, quien se fue a visitarle y presentarle a los líderes de Jerusalén fue Bernabé. 그 다음에 바나바는 마가의 삼촌이에요. Y Bernabé es tío de Marcos. 여러분들 기억하세요? ¿Se recuerdan de eso? Juan Marcos. Marcos. 자, 그리고 바나바의 원래 고향은 시프레예요. Y el pueblo natal de Bernabé es Chipre. 원래 고향이 여기인 사람이에요. O sea, el pueblo natal donde nació Bernabé es Chipre. 그러니까 전혀 모르는 데를 처음 간 게 아니라 자기랑 어느 정도 아는 지역을 간 거예요. Por tanto, no se fue a un lugar completamente desconocido, sino fue guiado a un lugar donde conoce, ¿verdad? Se conoce. Sí, pues, era Bernabé. ¿Y quién era el que se apartaron? Los dos que se apartaron para ir de viaje. Saulo era, Bernabé y Saulo. Saulo. Sí, Bernabé y Saulo fueron los que se acompañaron. 아니, 누가 같이 갔는데 나중에 누가 헤어지고 막 이런. 예. 처음에 바나바가 책임자였고 그럼 사울이 따라가는 사람이었어요. Al principio Bernabé era el responsable. 왜냐하면 Quien le seguía era Saulo. 바나바가 담임 목사님이고 사울은 전도사였어요. Porque Bernabé era el pastor principal, pero acá Pablo que era un evangelista, ¿no? En esa iglesia de Antioquía. 그런데 1차 선교 여행 때 이 페포스 바보에서 그 무당을 쫓아내는 사건을 통해서 하나님께서 바울을 선교 지도자로 다시 세워주세요. Pero en el segundo viaje misionero hay un acontecimiento en donde se le echa una divina
¿verdad? Y después de ese acontecimiento, Dios le nombra o le pone como líder de viaje misionero a Pablo. 자, 그리고 나서 우리가 잘 아는 이 이제 내륙 이 지역으로 이제 들어가고 그 중에 리스트라 더베 가서 디모데를 만나. Bien, luego pasa a esa zona arriba y después llega a la zona de Listra y Derbe, ¿verdad? Y ahí conoce a Timoteo. 자, 이때 중간에 마가가 쫓아가다가 너무 힘들어서 도망간 것 같아요. Y creo que acá en el medio le estaba siguiendo Marcos y en el medio era tan dificultoso y difícil que huyó, corrió. 그런데 마가가 누구의 조카라 그랬죠? Pero ¿quién dijimos? ¿Sobrino de quién era Marcos? Bernabé. De verdad. 바나바 목사님의 조카였어요. Era sobrino del pastor Bernabé. 근데 바나바는 별명이 Son of Encouragement, 격려의 아들, 격려자라 그랬었죠? 경력, 위로자. Encouragement, encourage. Dijimos que, bueno, se dice que Bernabé tenía como apodo el que alienta, ¿verdad? 그래서 자기 조카를 조금 더 격려해주고 사역자로 키우고 싶은데 바울이 이 사람은 안 돼. 그래서 2차 선교행 때 서로 갈라지게 된 거예요. Y Bernabé quería entonces alentar y, digamos, animar a Marcos para que sea un líder espiritual. Pero Pablo en el segundo viaje misionero dijo, no, él es imposible. Y ahí entonces se separaron entre los dos. 자, 그래서 바울이 2차 선교여행 때 50년에서 52년까지는 이제 바나바랑 헤어져서 가게 되죠. Entonces, en el segundo viaje misionero, que ocurrió entre el año 50 al 53, ya se separa de Bernabé y sale de viaje misionero. 사도행전 15장 40절에 보면 실라, 예루살렘에서부터 같이 왔던 실라를 같이 데리고 와요. Y si ven en Hechos capítulo 15, van a ver que encontró a Silas, y Silas es quien le acompaña en el viaje misionero. 그리고 16장 1절에 보면 1차 선교여행 때 만났던 디모데를 거기서 데리고 가죠. Y si ven en Hechos capítulo 16, versículo 1, a ese Timoteo que le había conocido en el primer viaje misionero, lo vuelve a encontrar y lo lleva. 바울은 그렇게 해서 지금 2차 선교여행 때 이 아시아 북쪽이라고 얘기하는데 지금 이 1차 선교여행을 했던 북쪽 지역에 계속 전도를 하고 싶었어요. Y si ven en el segundo viaje misionero, Pablo lo que quería era seguir evangelizando hacia la zona norte de la zona donde él había visitado durante su primer viaje misionero. 그런데 사도행전 16장 9절에 보면 이 드로아에서 환상을 보게 되죠. Pero si ven en Hechos capítulo 16, versículo 9, él llega a tener una visión. 그래서 지금 마게도냐, 이 그리스 북쪽인데 마게도냐 사람이 환상에 나와서 와서 우리를 도와달라 하는 그 환상을 보고 성령님께서 이제 유럽으로 이 반대쪽으로 가게 하시는 것을 깨닫고 그쪽으로 넘어가게 되죠. Y él en su visión, Dios le muestra en una visión en donde un varón de la zona de Macedonia se acerca y le pide que le ayude, ¿verdad? Entonces él de ahí pasa hacia Europa. 그러니까 바울도 지금 2차 선교여행 이때까지 복음이 유럽 쪽으로 가야 한다는 것을 알지 못했어요. Por tanto, Pablo tampoco, estaba ya en su segundo viaje misionero, a ese plan, él no sabía que él tenía que ir a evangelizar hacia Europa. 저희도 목회를 하고 선교를 하고 사역도 마찬가지예요. 어디서 하나님께서 저희를 어디로 보낼지 정확히 몰라요. Lo mismo nosotros mientras pastoreamos o hacemos nuestras misiones, no sabemos exactamente hacia dónde nos llamará el Señor.
어떤 사람은 자기가 잘했던 고향에서 사역을 시작할 때도 있고, Hay personas que comienzan su ministerio en su pueblo natal, donde creció, 사역이 잘 어려워갖고 어떻게 옮기다 보니까 다른 지역으로 갈 때도 있고요. o llegó a tener dificultades en su ministerio y va mudándose y se va a otros lugares. 바울도 1차 선교여행 잘 마치고 2차는 그 북쪽으로 가려고 했는데 전부 다 막히는 거예요. Pablo también terminó bien su viaje misionero, el primero, y luego él quería ir a evangelizar otra vez en la misma zona, pero más hacia el norte, pero se le trancaba las cosas. 아무리 사람이 뛰어나도 모든 걸 다 깨달아 할 수가 없어. Aunque sea muy inteligente, o sea, con mucha capacidad, no puede darse cuenta de todo. 그래서 지금 드로아에서 마게도냐 환상을 통해서 복음이 그쪽으로 가야 한다는 것을 깨닫게 되죠. Entonces estaba en Troas, ¿verdad? Troas, y de repente tuvo la visión, entonces se dio cuenta, tengo que irme hacia Macedonia. 저희가 그 후에 기독교 역사를 보니까 복음은 유럽을 통해서 전 세계에 퍼지기 시작했어요. Si después vemos la historia, el evangelio fue extendido en todo el mundo desde Europa. 하나님께서 계획하신 이 복음이 흘러가는 것은 유럽이 먼저 복음화되고 그 다음에 아메리카, 그렇게 그 다음에 아시아 이런 식으로 흘러가게 돼 있었던 거예요. Si ustedes ven cómo Dios hace el flujo de la evangelización, primero consiguió que se evangelice Europa. De Europa pasa a América y de América volvió después otra vez al Asia. 그래서 복음이 거꾸로 유럽을 통해서 반대로 한 바퀴를 돌아서 지금 아시아까지 들어가 있죠. Entonces, el evangelio se movió en forma al revés. Pasó primero por Europa, volvió por se fue a América y se dio la vuelta para después llegar a Asia. 마찬가지로 지금도 마찬가지예요. 저희가 이제 예수님이 오실 때 가까운 마지막 하비스트, 영적으로 보면 마지막 추수 기간이라고 얘기를 해요. Es lo mismo actualmente, podemos decir espiritualmente hablando que estamos en época de la última cosecha, de la venida del Señor. 그런데 사람의 눈으로 보면 영적으로 어디가 추수를 해야 될지를 모를 때가 있어요. Pero nosotros como humanos, a veces que no podemos ver espiritualmente dónde es el lugar para cosechar. 왜냐하면 그건 하나님이 정하시기 때문에. Eso es porque Dios es quien define eso. 그래서 저희는 여깁니까 하고 두들겨 봐야 돼요. Por tanto, nosotros debemos preguntar y probar. ¿Es aquí, Señor? 그리고 거기 가서 현장에 가서 봐야 돼요. Y ir hasta el lugar físicamente y probar. 여러분들도 만약 교회를 개척한다 그러면 어느 지역에 가서 그 지역을 조사를 하고 사람들을 만나고 하는 그런 시간들이 필요하죠. Si ustedes van a ir a fundar una iglesia, ¿verdad? Van a ir primero al lugar, van a ir a conocer a las personas, van a necesitar un tiempo para investigar y averiguar. 저희도 똑같이 지금 이 아미 사역도 그렇게 과거 지금 40년 동안, 30년 동안 그렇게 사역을 해왔던 거예요. Y en nuestra misión de AMI, también en los pasados 30, 40 años, así estuvimos trabajando. 그래서 가서 사람들을 만나고 이 말씀을 나눠주고 그 다음에 그 안에 어떻게 사람들이 인터랙티브가 성령님께서 어떻게 일하시는가를 저희가 봐요. Entonces, lo que hicimos es ir a conocer personas, ir a compartir la palabra, y luego nos quedamos observando cómo interactúa el Espíritu Santo entre esa relación de personas. 그래서 2차 선교 여행이 저희 기독교 안에서는 엄청난 방향이 완전히 바뀌는 그런 특별한 사건이 있었던 거예요. Entonces, el segundo viaje misionero, viendo así el flujo dentro del cristianismo, es un acontecimiento impresionante que cambió completamente la dirección de la evangelización. 그래서 바울이 이제 그 다음 첫 번째 간 데가 이 마게도니아의 첫 번째 도시가 빌립보에 가죠. Entonces, luego pasa Pablo de Troas hacia Macedonia y la ciudad donde va es Filipos. 필리포스가
유럽의 첫 번째 교회가 된 거예요. Y Filipos fue la primera iglesia de Europa. 그리고 나서 그 바로 밑에 테살로니카에 가서 전도를 했죠. Y luego pasa a Tesalónica y ahí evangeliza también. 빌립보 사람들은 굉장히 신실한 사람들이었는데 데살로니카 사람들은 좀 문제가 많았어요. Los miembros santos de Filipos eran personas muy fieles, pero los de Tesalónica eran muy problemáticos. 그래서 그 다음에 쫓겨나죠. 쫓겨나서 도망쳐서 베레아로 갑니다. Y entonces prácticamente fue expulsado y pasa a Berea. 근데 베레아까지 또 쫓아오죠. Pero le persiguen hasta Berea a él. 그래서 그 다음에 바울이 이 아테나스까지 가요. Y entonces después Pablo va y se va hasta Atenas. 자, 그러면서 어느 교회가 문제가 있었다고요? 유럽의 교회들을 2차 때 개척하면서 Entonces, ¿qué iglesia dijimos que tuvo problema entre las fundadas en el segundo viaje misionero? 편지는요, 주로 문제가 많은 교회에다 써주는 거예요. Las cartas normalmente se escriben a las iglesias que tienen problemas. 대부분의 바울의 서신서는 문제가 있어서 써준 거예요. La mayoría de las cartas de Pablo fue escrita porque había problemas. 서신서가 짧으면 짧을수록 문제가 별로 없는 거예요. Mientras más corta es la carta, es porque hay menos problemas. 그 중에 빌립보서는 가장 문제가 없고 이 칭찬해 주는 교회였어요. Y entre ellos, Filipos era la que menos problemas había y era la que fue más halagada. 자, 그래서 지금 2차 선교 여행 중에 고린도 이제 왔을 때 데살로니카에 편지를 쓰게 됩니다. Entonces, en su segundo viaje misionero, cuando llegó a Corinto, él escribe su carta a los tesalonicenses. 자, 첫 번째 편지가 49년에 갈라디아서라 그랬죠? La primera carta dijimos en el año 49 es Gálatas. 그래서 51년도에 아마 데살로니카 전서를 기록했을 거예요. Y a lo mejor en el año 51 habrá escrito la primera carta a los tesalonicenses. 자, 이제 3차 선교여행으로 가보죠. Y ahora pasemos al tercer viaje misionero. 바로 2차 끝나자마자 바로 3차를 떠납니다. Terminado ahí inmediatamente el segundo viaje misionero, ya inicia su tercer viaje misionero. 여러분들이 사도행전을 간단하게 지금 정리하고 있는 거예요. Ustedes están ordenando sintéticamente Hechos de los Apóstoles. 저희가 2차 여행을 끝내면서 바울이 고린도에서 2차 여행의 맨 마지막은 고린도 교회를 개척하고 이제 예루살렘을 거쳐서 안디옥으로 가는 거예요. En el segundo viaje misionero, él termina fundando la iglesia de Corinto y luego vuelve a Jerusalén y regresa a Antioquía. 자, 2차 선교 여행에 고린도 교회를 개척할 때 거기서 아주 중요한 동역자를 만나요. Cuando en el segundo viaje misionero estaba fundando la iglesia de Corinto, ahí encuentra a un colaborador, a un trabajador muy importante. 여러분들이 바울을 정말 많이 닮았어요. Usted se parece mucho a Pablo, 왜냐하면 바울이 풀타임 사역도 하고 풀타임 일도 했어요. porque Pablo hizo 100% trabajo de misión pastoral, como 100% trabajó también para ganar. 그래서 바울이 자기 사역비나 생활을 위해서 일했던 것이 있었죠. 무슨 일을 했었죠? Y Pablo entonces tenía un trabajo que hacía para conseguir digamos, el fondo para sus misiones. ¿A él a qué se dedicaba? 깜빡. 텐트 메이커라고 얘기를 하죠. Vendedor de carpas, ¿verdad? 아마도 그 시대의 텐트 메이커라는 것은 건축 일 같은 일을 했을 거예요. ¿Cómo? Carpa, tienda. Un vendedor o digamos
de carpas o tiendas, es como un constructor, en realidad. Es porque te arma la tienda, tipo, ¿verdad? Es como un constructor en esa época. Pastor Luciano. 그래서 고린도에서 만난 사람이 누구예요? Entonces, ¿a quién le encontró en Corinto? 브리스길라, 아굴라를 만나게 돼요. Que oye, 정확히 이름이 프리스킬라, 아킬라. 영어로는 Priscila, 프리실라. Aquila. 미시- 너 해라 몰라도. 그러니까 그게 항상 헷갈려. 한국말에서 그쵸. 그래서 이름이 스파뇰로 넘어갈 때 항상 헷갈려요. 성경 했대요. 네, 자꾸 나도 근데 자꾸 확인해야 돼요. 영어 할 때도 마찬가지로 네. 이름이 있어요. 다 아세요? ¿Saben, verdad? Priscila y Aquila. ¿Sí? 여러분들 축제는 사도행전에 있는 거예요. Su tarea está en Hechos de los Apóstoles. 사도행전에 특별히 지금 1차, 2차, 3차 선교행 13장부터 최소한 22장까지 읽어야 지금 하는 이야기들을 이해하실 수 있어요. A lo mejor deben, para entender bien lo que estamos hablando, deben tener una lectura desde el capítulo 13 hasta por lo menos el 22. 13장부터 그래도 19장까지 한번 읽어보세요. Así que pónganse a leer por lo menos del capítulo 13 hasta el capítulo 19. 그럼 저희가 지금 하는 이야기들이 정리가 될 거예요. Entonces, todo lo que estamos hablando ahora va a ser fácil ordenarlo. 왜냐하면 브리스길라 아굴라가 같은 유대인 디아스포라인데 이 지금 고린도에서 같은 텐트 메이킹을 해서 만나게 돼요. Priscila y Aquila eran judíos de la diáspora y se encontraron en Corinto y comienzan a dedicarse al mismo trabajo de ventas de tiendas. 바울을 통해서 전도를 받고 이때부터 바울의 평생 동역자가 돼요. Entonces, ellos fueron evangelizados por Pablo y desde ahí, de por vida, fueron los ayudantes de Pablo. 그리고 이제 2차 선교행이 끝나고 예루살렘으로 돌아갈 때 에베소에 들리게 됩니다. Y terminando su segundo viaje misionero, en su camino de regreso a Jerusalén, él pasa por Éfeso. 3차 선교회는 에베소에서 할 준비를 하고 있는 거예요. Y el tercer viaje misionero en realidad es como estaba preparando lo que va a ser en Éfeso. 왜냐하면 지금 2차 선교행을 할 때 에베소 지역을 아마 여기 이 지역에 대한 이야기들을 들었던 것 같아요. A lo mejor durante su segundo viaje misionero, él escuchó sobre la zona de Éfeso, por eso habrá visitado así para conocer. 그래서 3차 선교행은 다른 데에서 사역을 집중적으로 하지 않고 에베소에서 집중적으로 우리가 잘 아는 두란노선에서 제자 양육을. Entonces, en el tercer viaje misionero, no se concentró en otro lugar, sino él en Durano fue ahí a discipular en Éfeso. 그 사역을 준비하고 관리를 했던 대표적인 동역자가 바로 브리스길라 아굴라예요. Y quienes le ayudaron y administraron ese trabajo de discipulado ahí fueron Priscila y Aquila. 자, 저희가 브레이크 해야 되나요? 브레이크는 없고 끝으로 그냥 몇 시에 끝내겠습니다. 7시 반까지 수업은 하는데 어디까지 하실 수 있으시면 아니 이거 끝내죠. 3차. 자, 3차 선교 여행 때 바로 에베소가 센터가 돼요. Bien, en el tercer viaje misionero, como centro de la actividad, es Éfeso. 그러니까 1차, 2차랑 달라요. 3차 때는 교회 개척을 하는 게 아니라 에베소에서 거의 시간을 2년 반을 보내면서 제자 양육만 하는 거예요. Es un poquito diferente a lo que hizo en su primer y segundo viaje. No es que recorrió ni fundó iglesias, sino se quedó por lo menos 2 años en Éfeso e hizo un discipulado. 바울이 1차, 2차 선교 여행 때는 교회 개척에 집중적으로 했었어요. Durante su primer y segundo viaje misionero, él fundó iglesias.
그런데 3차 때는 전략을 바꿔서 자기가 직접 개척을 하는 것이 아니라 이제 제자들을 양육해야 되는 신학교를 세운 거예요. Entonces, en el tercer viaje misionero ya cambió la estrategia y dijo, no voy a ir yo en forma directa personal, sino que comenzó a formar a sus discípulos. 그래서 저희가 성경의 그 신학교의 첫 번째 신학교라고 해요. 첫 번째 신학교가 두란노, 에베소에 있는 두란노에서 시작됐다고 보는 거예요. Por eso podemos decir que el primer seminario de estudio teológico es en Durando, en Éfeso. 모든 족속을 제자를 삼아서 교회를 개척해야 되는데 내가 아무리 많이 개척을 해도 한계가 있어요. Dice la gran comisión de que hay que hacer discípulos a todas las naciones, pero yo solo, siempre va a haber un límite. 그리고 지금 바울이 이 사역을 하던 시대는 로마 제국이 다스리던 시대죠. Y la época cuando está haciendo su obra misionera, Pablo, es la época en donde está imperando el imperio romano. 이 지금 저희가 그렸던 이 모든 지역이 로마 제국이 다스리는 지역이에요. Toda esta zona que dibujamos nosotros es del imperio romano. 그래서 사람들을 훈련을 시켜서 이 로마 제국에다가 다 보내야 되는 거예요. Por tanto, él tenía que entrenar a las personas y esparcirlos en todo el imperio romano. 그래서 그 첫 번째 신학교 지역을 정한 것이 에베소인 거예요. Entonces, el primer lugar de un seminario teológico que él eligió fue Éfeso. 그냥 단순하게 세운 게 아니라 그 에베소에다가 신학교를 세울 만한 이유가 있었던 거예요. Y no es alguna elección simple, sino que tenía un motivo por el cual puso una escuela teológica en Éfeso. 저희도 마찬가지예요. 저희가 목회를 하면서도 성경도 알아야 되고 사람들도 알아야 되고 지역도 알아야 되고 역사도 알아야 되고 다 알아야 돼요. Nosotros también, mientras hacemos nuestro ministerio pastoral, debemos conocer la Biblia, debemos conocer a las personas, debemos conocer la situación del lugar, tenemos que saber todo. Historia. 어떤 분들은 그러세요. 목사는 성경만 잘 알면 돼. 이렇게 얘기하시는 분 Hay 계세요. personas que dicen, el pastor tiene que conocer la Biblia nomás. 근데 성경을 배우는 사람들이 하나님의 말씀을 배우는 사람들이죠. Pero ¿quiénes son los que estudian la palabra de Dios? Son las personas. 그래서 저희가 사람들도 알아야 돼요. Por tanto, yo tengo que conocer a estas personas. 그런데 사람들이 사는 지역이 다 달라요. Pero si todas las personas viven y vienen de distintos lugares, 같은 파라구에도 아순시온에 사는 사람들의 모습과 이 산탄이나 우루과에 사는 사람들의 그 사는 모습들이 다르죠. aunque sean del mismo Paraguay, son diferentes las personas que viven en Asunción, viven en Santaní o viven en Uruguay. 그래서 저희가 만약에 어느 지역에도 교회를 개척한다 그러면 그 지역에 대한 사람들과 배경들을 이해해야 돼요. Entonces, si yo voy a ir a fundar una iglesia en un determinado lugar, yo tengo que conocer el ambiente y conocer a las personas. 그런 것들 가운데서 성령님께서 우리에게 하시는 말씀들 듣고 깨달아야 돼요. Y en medio de eso, nosotros debemos escuchar la palabra que nos da el Espíritu Santo y darnos cuenta. 바울이 뒤에 지나가다 이 도시 괜찮네 그럼 여기다 학교해야지 그런 것이 아니에요. Por tanto, no es que Pablo pasó nomás y dijo, este es un buen lugar para hacer un seminario teológico y eligió. No es así. 자, 첫 번째 우리가 선교 복음이 처음 시작된 데 예수님이 처음 사역하신 데가 우리 갈릴리에 있는 가버나움이죠. Entonces, vamos a conocer como centros misioneros para el evangelismo. El primer lugar donde trabajó Jesús, ¿dónde fue? En Capernaum, en Galilea. 예수님께서 의도적으로 계획적으로 이 갈릴리 지역에 그 12명의 제자들을 택했어요. Y a propósito Jesús, ahí en la zona de Galilea, eligió a sus 12 discípulos. 그리고 그것은 이미 구약 시대 때 이 갈릴리 지역이 이방 지역 같은데 여기가 이 생명의 빛으로 시작될 사역의 중심지라는 걸 가르쳐 주셨어요. Y en el mismo Antiguo Testamento parecía un lugar así de extranjeros y de gentiles, pero la Biblia mismo dijo que de Galilea iba a salir la luz. 그리고 저희가 예수님이 부활 승천하신 다음에 예루살렘에 성령님이 임하시죠.
luego de la ascensión de Jesús, ¿verdad? Viene el Espíritu Santo, ¿en dónde? En Jerusalén. 자, 성령님이 임하실 때가 무슨 날이었죠? ¿Qué día fue cuando vino el Espíritu Santo? Pentecostés. 펜테코스테. 오순절이었죠. Era Pentecostés. 저희 오순절 공부 조금 했었죠? Estudiamos un poco sobre Pentecostés nosotros. 기억하세요? ¿Recuerdan? 원래 오순절은 뭘 하는 날이죠? ¿Qué se hace en Pentecostés en esa época? ¿Qué se hacía en Pentecostés? 유대인들이 오순절을 계속 지켜왔어요. 지금도 지키고 있고요. 왜 지키죠? Los judíos guardaban el día del Pentecostés. Hasta ahora lo hacen. ¿Por qué lo hacen? 미를 추수하는 윗을 추수하는 이제 여름 추수가 시작되는 첫 번째가 그 펜타코스트라 그랬어요. La primera cosecha de verano es en Pentecostés. 그래서 유대인들의 절기 7가지가 있는데 그 중에 새 절기 때는 예루살렘 성전에 와서 예배를 드리는 새 절기가 있어요. Dijimos que hay 7, ¿verdad? Ceremonias o, digamos, que se cumplen en Jerusalén, o sea, que se cumplen entre los judíos y 3 se hace en Jerusalén. 그래서, 솔로몬이 예루살렘의 성전을 세운 이후에 이스라엘 사람들은 6월절, 오순절, 그 다음에 마지막 초막절 이 세 절기에는 가능하면 예루살렘 가서 예배를 드려야 신실한 사람이라고 생각했어요. Después de la construcción del templo por Salomón, entre todas esas festividades, estaba la Pascua, ¿verdad? Estaba Pentecostés y estaba el de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos. En ese entonces las personas creían que eran fieles si esas 3 festividades lo celebraban en Jerusalén. 사도행전 2장에 보면 그때 신실한 유대인들이 15개 다른 지역에서 모여서 예루살렘 성전에서 제사를 지낼 때예요. Entonces, si ven en Hechos capítulo 2, 15 personas de distintos lugares vinieron y estaban ellos en el templo de Jerusalén para pasar las festividades. 유대인들은 왜 오순절을 하나님이 주셨는지 정확하게 이해하지 못했어요. Pero los judíos no sabían exactamente por qué Dios le había dado la festividad del Pentecostés. 그런데 정확하게 성령님이 오순절날 임하시면서 그때 예루살렘에 15개 지역에 사람들이 다 모여 있었던 거예요. Pero exactamente el Espíritu Santo vino en Pentecostés y había personas reunidas de 15 lugares diferentes. 그래서 처음 교회가 예루살렘에서 시작됐고요. Y la primera iglesia comenzó en Jerusalén. 예루살렘에서부터 그 예루살렘에 모였던 15개 유대인 디아스포라죠. 그 사람들이 복음을 들고 움직이기 시작한 거예요. Y esas personas que vinieron de 15 lugares diferentes recibieron el evangelio y se movieron y comenzaron a salir. 그 중에 몇몇 사람들이 안디옥에 가서 교회를 개척한 거예요. Y algunos de entre ellos se fueron hasta Antioquía y ahí fundaron la iglesia. 그래서 세 번째, 이제 이방 복음을 위해서 세워진 대표적인 교회가 안디옥 교회가 된 거예요. Entonces, la iglesia de Antioquía es la que, digamos, se fundó y se creó para comenzar el evangelio a los gentiles. 저희가 암이라는 이름 처음에 안디옥 미션스 인터내셔널 안디옥이라고 쓰는 이유가 같은 비전을 저희가 이 안디옥 교회에서부터 받았기 때문에 그런 거예요. Nuestro nombre, AMI, es Antioch Mission Internacional. Usamos el nombre de Antioquía porque tenemos la misma visión que en ese entonces. 첫 번째 이방인 교회였고 Fue la primera iglesia de los gentiles. 여기서부터 이방 선교가 시작됐기 때문에 Y desde aquí comenzó la evangelización a los gentiles. 그리고 나서 이제 두 번째 센터가 안디옥에서 에베소로 옮겨지는 거예요. Y de ahí el segundo centro, ¿verdad?, de gentiles pasa de Antioquía a Éfeso. 그래서 에베소가 굉장히 중요한 곳이에요. Por tanto, Éfeso es un lugar muy importante.
여기서 훈련 받았던 지금 3차 선교 때 에베소에서 훈련을 받았던 30여 명의 제자들이 로마 제국에 가서 교회를 개척을 해요. Entonces, esos más de 30 personas que fueron entrenados en la escuela de Éfeso, ellos después se esparcen en todo el imperio romano y fundan iglesias. 바울이 로마 교회를 개척하지 않았어요. Pablo no fue el que fundó la iglesia en Roma, 에베소에서 훈련받은 사람들이 가서 개척을 했어요. sino fueron personas que fueron entrenadas en Éfeso, y ellos fueron a Roma y ahí fundaron una iglesia. 그래서 지금 3차 선교 여행이 끝나갈 때쯤 바울이 이제 고린도서를 기록한 다음에 로마서를 기록한 거예요. Entonces, ahí ya el final de su tercer viaje misionero, luego de escribir las cartas a los corintios, él escribe la carta a los romanos. 자, 49년에 갈라디아서, 51년에 데살로니가 전서를 기록하고 지금 에베소에 있을 때 고린도 전서를 기록한 거예요. Entonces, en el 49, él escribe Gálatas, luego en el 51 escribe, ¿qué has hecho? Tu ponchega. 두 번째가 데살로니가 Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, y 네. mientras él estuvo en Éfeso, escribe la carta a los corintios. 3차 아, 선교 로마서였나? 아니, 잠깐만, 내가 헷갈려, 자꾸. 제가 정리해 드릴게요. 예. 올라가는 거죠. 오케이. 자, 아이, 53년. 2차 선교 여행 끝날 때 고린도 교회를 개척했다 그랬죠. Dijimos que terminando el segundo viaje misionero, fundó la iglesia de Corinto. 그리고 3차 선교 여행은 이 3차 맞아요. 네, 3차 맞아요. 3차는 에베소에서 사역했다 그랬죠. Y en el tercer viaje misionero dijimos que él se centró en Éfeso. 근데 2차 때 세워진 고린도 교회가 문제가 많으니까 에베소에서 3차 사역하면서 편지를 써준 거예요. Entonces, como mientras estaba en Éfeso, hubo tantos problemas en la iglesia de Corinto, estando en Éfeso, él escribe la carta a los corintios. 여러분들이 연도에다 집어넣으세요. 그래서 55년에 고린도 전서를 기록해줘요. Entonces, en el año 55 escribe Primera de Corintios. 자, 그리고 나서 이제 고린도까지 직접 에베소 사역이 끝날 때 3차 선교여행이 끝날 때 고린도까지 직접 간 거예요. Y cuando va terminando su viaje misionero, el tercero, él estaba terminando su obra en Éfeso y se va personalmente hasta Corinto. 고린도의 문제가 어느 정도 정리가 됐어요. Y ahí medio se ordenó ya ese problema en Corinto. 그때가 57년경이에요. Y ese es aproximadamente en el año 57. 그때 또 어디 소식이 들어오냐면 에베소에서 훈련받고 파송돼서 로마에 개척했던 사람들이 로마 교회 문제를 쓴 거예요. Entonces, mientras estaba en Corinto, él escucha noticias. ¿De dónde? De los que salieron de Éfeso y se fueron a fundar en la iglesia de Roma. 그래서 Comenzó a escuchar problemas de la iglesia de Roma. 3차 선교여행이 끝날 때 고린도에서 로마에다 편지를 써준 거예요. Entonces, hacia el final de su tercer viaje misionero, estando él en Corinto, escribe la carta a los romanos. 자, Ahora sí. 어렵나요? Es difícil. 자꾸 맥라운드. 다 적어두세요. Anoten. 여러분들 적어두면 정리가 돼요. Si anotan, se les va a ordenar las ideas. 자, 그럼 연도에다 집어넣으세요. 57년 3차 선교여행 끝날 때 로마서를 기록했어요. Entonces, metan ahí en su cronología, ¿verdad? Terminando en su tercer viaje misionero en el año 57, escribe la carta a los romanos. 그래서 여러분들 이 빈칸에다가 연도 빈칸에다 정리를 했는데 지금은 외울 게 많은 것처럼 보이는데 이게 정리가 되면 자꾸만 보면 이제 정리가 돼요. Parece nomás que ahora hay tantas cosas que memorizar, pero mientras más anotan, miran, se les va a ordenar las ideas. 자, 3차 선교여행이 끝나고 어딜 가죠? Terminado su tercer viaje misionero, ¿dónde se va? 예루살렘으로 돌아갔어요. Regresa a Jerusalén. 예루살렘에서 붙잡히고 있다가 이제 로마로 가게 되죠. Y en Jerusalén él es encarcelado, ¿verdad?
Y después él ya pasa hacia Roma. 그래서 로마에 가서 2년 동안 이 같은 연금되면서 네 권의 서신서를 보내요. Y estando en Roma encarcelado, escribe 4 cartas. 그래서 우리가 프리즌 에피스를 옥중서신이라고 하는 네 개를 쓰게 되죠. Y ahí decimos que son 4 cartas durante el encarcelamiento. Así nosotros le llamamos. Sí, Pablo escribió Romano. Pablo escribió Romanos. Yo acá me dice Tercio escribió. Yo Tercio que escribí la epístola Saludo a Nación. 로마서에서 네. 땔초라는 사람이 이거를 썼다라고 쓰지 않냐. Romano David. Es el escriba. Él es el escriba. Él es el que 왜냐면 transcribe. 바울이 병이 있었는데 그 Pero 중에 Pablo le dijo y él. Exactamente. El autor de Romano es Pablo. Le llamó, 응. En la computadora. 바울이 아마도 눈이 나빠서 글을 잘 쓰지를 못했던 것 같아요. Se dice que la vista de Pablo en ese entonces estaba medio enfermo él, ¿verdad? 그래서 특별히 Vista de Pablo. 내가 친필로 인사를 전한다고 했을 때가 있어요. 내가 자기 직접 인사를 쓴다 이렇게. Hay algunas cartas en donde él dice que él escribió personalmente, 대부분은 누가 적어줘요. pero en su mayoría alguien escribió por él. 그래서 바울이 자기의 육신에 약한 부분이 있었는데 그게 눈이 나빠갖고 글을 잘 쓰질 못했을 거다 그렇게 얘기해요. Entonces se dice que uno de los problemas físicos que tenía Pablo era la vista. O sea, a lo mejor eso le dificultaba escribir personalmente. 됐습니까? 자, 네. 우리 옥중서신 4개 하고 넘어가요. 옥중서신 4개, 에베소서, 빌립보서, 골로새서, 빌레몬서. Bien, 4 cartas durante el encarcelamiento: Efesios, Filipenses. El último es Filemón. 에베소, Colosenses y Filemón. 빌립보, 빌레몬, 골로새. Sí. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. ¿Eso en qué año? ñoñondo. 몇 년도겠어요? ¿En qué año habrá sido? 60년에서 62년. Tercer viaje. Entre 60 a 62, durante su encarcelamiento, Arresto domiciliario. arresto domiciliario. Que fue en Corinto. 이거는 어디서 같은 로마에. En Roma, En Roma. domiciliario. 예, 로마에 이때 있으면서 4권의 서신서를 쓰죠. Mientras estaba en Roma, encarcelado, o sea, con arresto domiciliario, escribe las 4 cartas. 그래서 저희가 공부하는 에베소서는 옥중서신의 하나예요. Por tanto, la carta a los Efesios es una carta escrita durante su encarcelamiento. 제가 배경했는데 사도행전도 나오고 하는 내용이 너무 많죠. Mientras estamos apenas en el antecedente y salen demasiados textos bíblicos, Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? 자, 그 다음에 63년부터 66년까지 4차 선교행을 했다 그랬죠? Y bueno, y el cuarto viaje misionero no dice ahí, pero va desde el año 63, 몇 년도까지? 63년에서 66년. hasta el año 66. 아담 목사님 힘든 것 같아요. Creo que Pastor Adán está muy cansado. Dice, no, me preguntó que era verdad, y le dije tercera de Pedro. 아니, 어디 얘기했다고? 옆에서 다니엘이 물어보니까 갑자기 그냥 베드로 3서 뭐 이렇게 나왔대. 뭘 썼냐고 그러더니 자, 마음대로. 이게 3권 남았어요. 3권 남았는데 63년에서 66년에 디모데 전서를 먼저 써요. 디모데 전서. Bien, nos falta ubicar 3 cartas, ¿sí? Entre el año 63 al 66, ahí primero escribe Primera de Timoteo.
그 다음에 디도서를 써요, 65년에. Y en el año 65 escribe Tito. 그 다음에 67년에 우리 디모데 후서를 마지막으로 Y 기록해요. por último, en el año 67 escribe Segunda de Timoteo. 그래서 저희가 디모데 전후서, 디도서를 목회서신 목회자들에게 주는 편지라고 해요. Y decimos que Primera y Segunda de Timoteo y Tito son cartas pastorales dirigidos a pastores, ¿verdad? 파스토럴, 예, 네. 파스토럴. 자, 그럼 저희 13권 다 됐나요? 있었을까요? 마지막 네, 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 예, 4차, 예, 끝나죠. 없죠. 네, 그 다음에 2차 투옥되고요, 순교합니다. Sí. Ya están las 13 cartas ubicadas, ¿sí? Segunda de Timoteo, tercera. Tito. Primera de Timoteo, Tito y Segunda de Timoteo. Hasta ellos, güey. A esas son cartas pastorales. Pero el cuarto viaje fue considerado un viaje misionero. Sí. Considerado. 약간 그게 4차 선교 여행이라고 할 수 있나요? 네, 네, 예, 4차 선교여행이에요. Sí, cuarto viaje misionero. 63년에서 66년까지 4차 선교여행이에요. Del año 63 al 66 se considera cuarto viaje misionero. Pero después Pablo nunca más salió de Y después en el último ya se encarceló y 그때 después... 저희가 스페인에 갔다고 보는 거예요. viaje a la muerte. Sí, 스페인. se dice que ahí, en esa época, fue donde visitó hacia España. 왜냐하면 로마서를 기록할 때 바울이 내가 로마를 지나서 스페인까지 가고 싶다고 얘기를 해요. Cuando él estaba escribiendo la carta de los romanos, dijo, yo quiero pasar por Roma y llegar hasta España. 왜냐하면 바울이 살던 시대는 스페인이 땅 끝이야라고 생각했던 거예요. Porque en la época de Pablo, el final donde termina el mundo era España para ellos. 왜냐하면 그때는 아메리카 대륙을 몰랐으니까. Porque en esa época ellos no conocían América. 그래서 스페인까지 가고 싶었는데 4차 선교행 때 스페인을 갔다고 봐요. Por tanto, su deseo era llegar hasta el final, y ese era España para él, y en el cuarto viaje misionero se considera que llegó hasta España. 그리고 4차 여행 중간에 붙잡혀서 로마로 가서 이제 거기서 순교하게 돼요. Bueno, y durante, pues cuando estaba aún en viaje misionero, él fue apresado y fue llevado a Roma y ya fue ejecutado, muerto, martirizado. No paraba. No paraba, 멈추지를 않았다. 네, 바울이 멈출 수가 없었죠. no pudo parar. 바울이 갖고 있던 신학 중에 하나는 바울은 예수님이 자기가 살아있는 동안 다시 오실 수 있다는 아주 급박한 재림에 대한 신앙을 갖고 있었어요. Pablo tenía una teología de que Jesús podía venir cuando él estaba vivo todavía, otra vez. Entonces él estaba así muy urgido. 왜냐하면 예수님께서 마태복음 24장 14절에 이 천국 복음이 모든 민족 가운데 증거되기 위해 전파되리니 그제야 끝이 오리라고 말씀하셨죠. Dice en la palabra de Dios que el final es cuando todos los pueblos sean evangelizados con la palabra, ¿verdad? Ahí iba a ser el final y el Señor iba a volver ahí. 정확한 언제 때는 몰랐지만 이 복음이 모든 이방인 가운데 증거되면 그때 예수님이 다시 오신다는 믿음을 갖고 있었어요. Entonces él tenía la fe, no sabía exactamente el tiempo, cuándo, pero que cuando llegue el evangelio a todos los gentiles, el Señor iba a volver. 그래서 멈출 수가 없었어요. Por tanto, él no podía parar. Él aceleró para que. 더 악셀레타를 밟았다고 더 빨리 오실게 만들라고. 맞아요. 그게 저희가 그게 바울과 같은 사람들이 갖고 있는 그 순교를 보고 순교를 보는 관점이에요. Y esa es la visión que tienen las personas que piensan como Pablo pensaba, ese deseo de misión que Pablo tenía. 왜 우리가 복음을 전해야 됩니까? 예수님이 오시는 그 길을 빠르게 저희가 준비시키려고 하는 거예요. ¿Por qué estamos evangelizando? ¿Por qué estamos transmitiendo la palabra? Es porque queremos acelerar rápido el camino de la venida del Señor.
왜냐하면 저희는 급박한 예수님의 재림을 그렇게 믿기 때문에 그래요. Y porque creemos en que ya es inminente la segunda venida de Jesús. 그래서 알미니안 감리교식으로 생각하면 우리가 예수님 오시는 그 길을 그 준비를 하자 하는 거예요. El Arminian. 알미니안, 웨슬리안, 네. 감리교 웨슬리안 사람들의 이 월뷰 가치관으로는요, 우리가 열심히 해서 예수님 오시는 그 길을 빠르게 준비하자는 거예요. Los wesleyanos tienen la visión de que nos esforcemos para evangelizar y abrir camino para que el Señor venga rápido. Esa es la visión original que tuvieron los wesleyanos. 그래서 사람의 이 순종과 이 의지가 그럴 때 굉장히 중요하다고 생각하는 거예요. Por eso ellos pensaban que la obediencia y la decisión personal y voluntad propia era muy importante para esa acción. 그래서 지금 저도 마찬가지로 예수님의 재림이 굉장히 가까웠다고 보는 거예요. Igual como yo, pensamos muchos que ya está muy cerca la segunda venida de Jesús. 언젠지는 저희가 모르죠. ¿Cuándo? Nosotros no sabemos. 그런데 지금 복음이 예루살렘에서부터 시작돼서 지금 이렇게 전해진 지 2000년의 시간이 흘렀어요. Pero el Evangelio, desde que comenzó desde Jerusalén hasta ahora, ya pasaron más de 2000 años. 그래서 예수님께서 이 모든 땅 가운데 이 예수님의 복음이 전파되면 그제야 끝 다시 오신다고 약속하셨죠. Jesús prometió que cuando llegue el Evangelio hasta los confines, ahí Él iba a volver. 그런데 최근 30년 동안 너무 빨라졌어. Pero en estos últimos 30 años se aceleró muchísimo. 예수님께서 꼭 내가 직접 가서 전해야 된다는 그런 말씀은 안 하셨어요. Jesús nos dijo, vos personalmente así, vos tenés que ir a transmitir. Eso no dijo Él. 이 모든 사람이 예수님의 복음을 예수님이 정해놓은 숫자가 있어요. 예수님이 정해놓은 숫자의 사람들이 듣기만 하면 돼요. Todos que Jesús ha determinado un número, ¿verdad? De personas. Si ellos escuchan, con eso ya se cumple. 그런데 이 셀폰이랑 인터넷이 이 속도를 굉장히 빠르게 만들어놨어요. Pero el celular, el internet, ha acelerado muchísimo en velocidad. 그래서 테크니컬, 기술적으로는요, 복음이 안 들어간 데가 없어요. Técnicamente, viendo estos aparatos, ¿verdad? No hay lugar donde no haya entrado el evangelio prácticamente. 왜냐면 지금 이 셀폰이랑 인터넷을 안 쓰는 전 세계에 안 쓰는 나라는 없죠. Porque en todo el mundo no hay lugar donde no tengan celular o no usen el internet. 그래서 성경 앱 깔고 싶으면 프리로 다 깔아서 볼 수 있어요. Y quien quiera descargar una aplicación de la Biblia puede hacerlo en forma gratuita. 유튜브 열면 설교 듣고 복음 듣고 싶으면 다 들을 수 있어요. Quien abre YouTube, quiere escuchar predicación, busca, encuentra y puede escuchar predicaciones. 그래서 오늘날에는 어떻게 보면요, 모든 지역이 에베소가 될 수도 있고 그 다음에 로마가 될 수 있어요. Por tanto, actualmente podemos decir que todo lugar puede ser Éfeso o todo lugar puede ser Roma. 왜냐면 모든 지역이 다 선교센터가 될 수 있어. Todo lugar puede llegar a ser el centro de misiones. 여러분들이 그래서 세상을 보는 눈, 성경을 보는 눈, 역사를 보는 눈 이런 눈이 빨리빨리 움직여야 돼요. Por tanto, los ojos de ustedes que observan al mundo, observan la Biblia, observan la historia, rápido debe moverse. 저희가 그래서 이렇게 모여서 공부하는 이유도 이 목적 가운데 있어요. Por tanto, el motivo por el cual nosotros hoy estamos reunidos y estudiando cumple también esta misión. 오늘은 여기까지 하죠. Hoy vamos a hacer hasta aquí. 한 분이 기도해 주시고 마치죠. ¿Alguien puede orar para terminar? Padre, te damos gracias, hermano, por darnos la oportunidad para participar en este libro, en tu palabra. Te damos gracias por ayudar a hermano. Cristo hermoso, Señor, también lo mismo que
nosotros para recibir tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ponga más conocimiento, sabiduría y diligencia sobre tu palabra, para que nosotros podamos conocer más mejor y ayudar a otra persona también a buscar los Señor. En el nombre de Jesús, bendice a los pastores, su regreso a cada uno en su casa, guarda el Señor. En el nombre de la caridad, a que acompaña al Señor, la buen Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. 혹시 질문들이 있으세요? ¿Tienen preguntas? ¿Tienen hambre?